Okey. Hari ini kita akan sambung faktor. Okey, kita masih lagi berada dalam factor that affect rate of ration lah, ya. Factor that affect the rate of ration. Okey. Okey. Factor that affect rate of ration. Okey, sebelum tu kita dah bincang faktor yang pertama iaitu concentration of pressure lah, ya. Yang kedua kita dah bincang factor of catalyst lah. Betul ya? Okey. Hari ni kita akan sambung kepada physical state lah. Physical state. Physical state ni kita akan khususkan kepada surface area. Ya, surface area lah, ya. Okey. Kalau kita tengok, okey, saya ambil contoh lah, ya. Katalah saya ambil contoh. Cari ruang besar sikit, ya. Katalah saya ambil contoh. Okey. Kita ada katalah kita ada kalsium karbonat lah. Kalsium karbonat yang kita ambil seketul besar. Kita tindak balaskan dia dengan asid lah, plus dengan HCl. Kan? Okey. Yang ni mass kalsium karbonat itu adalah 4 gram. Contohlah ni kita ambil 4 gram, ya. Okey. Kat atas ni adalah HCl lah. This is kalsium karbonat. Okey. Lagi kita ambil kalsium karbonat yang kita hancurkan sedikit lah. Okey. It's still 4 gram jugalah. This is kalsium karbonat. Kalsium karbonat. Total kalsium karbonat itu juga 4 gram. Okey. Jadi kita masukkan dia di dalam HCl. Okey. Kalau kita tengok luas permukaan untuk kalsium karbonat itu bertindak balas, kan? Luas permukaan dia yang ni. Ni. Luas permukaan dia. Ni luas permukaan dia. Luas permukaan kalsium karbonat ni untuk dia expose kepada HCl. Untuk yang kita crushkan tu, kita hancurkan tu, dia banyak lah, luas permukaan dia banyak. Berbanding dengan kalsium karbonat yang kita letakkan dia seketul. Macam tu. Jadi, apa yang berlaku ialah bila reactants itu, bila reactants itu dia kecil, dia smaller, ya. Apa yang berlaku ialah dia akan mempunyai bigger surface area. Okey, jadi reactants above lah reactants tu, ya. Tapi kalau dalam kes ini saya ambil HCl, ya. Tapi kalau reactant tu dalam bentuk, contohnya dalam bentuk, dua-dua dalam bentuk solid ke dan sebagainya. Jadi reactants are more exposed lah. To the other reactants. Okey, jadi apa yang berlaku ialah more collision akan berlaku lah. More collision occur. So bila more collision occur, more effective collision can be achieved. Thus rate of reaction increase. Ini faktor surface area lah. Bila reactants itu reactant tu lebih kecil, dia akan mempunyai bigger surface area untuk dia bertindak balas lah, ya. Jadi reactants ini are more exposed to the other reactants, ya. Ni dia lebih exposed kepada reactant satu lagi lah. Contohnya kalsium karbonat ni dia more exposed kepada HCl apabila dia berada dalam bentuk yang kita crush tadi, yang kita hancurkan tadi, ya. Jadi apa yang berlaku ialah lebih banyak collision akan berlaku pada permukaan reactants tu, ya. More collision can occur at the surface of the reactant, ya. Jadi more effective collision can be achieved. Jadi rate of reaction dia akan meningkat lah.
Ini adalah faktor yang ketiga iaitu kesan effect of the surface area. Boleh So boleh salin lah sekarang ni. Boleh salin ayat saya ni. Ayat ni saya simplifykan dia. Daripada nota kamu lah. Okay, boleh salin. Dah beritahu ya. Dah? Dah, Madam. Dah ya, okay. So daripada sini mari kita tengok soalan number 12 tu. Ya, nombor 12. Okay, kita ada kalsium karbonat react dengan HCl. Okay, kalsium karbonat react dengan HCl lah. Ya. Okay, in the lab, powdered calcium carbonate react faster with dilute HCl than calcium carbonate chip. Jadi kalau kita tengok, kalau kita ada kalsium karbonat, macam tadi jugalah, case tadi lah. So kalau kita letakkan kalsium karbonat powder ni dia debu lah kan. Banding dengan kalsium karbonat chip. Kalsium karbonat chip, yang ni kalsium karbonat chip lah. Ya. Okay, kalsium karbonat dalam bentuk chip lah. Yang ni dalam powder. Ya, kalsium karbonat powder. Yang ni kita masukkan dia dalam HCl. Ini masukkan dalam HCl. So kita dapati kalsium karbonat powder ni dia lebih cepat bertindak balas compare dengan kalsium karbonat chip. Ya. Ini juga disebabkan oleh faktor saiz dia yang kecil lah. So powdered calcium carbonate has smaller size. Jadi dia mempunyai total surface area yang lebih besar lah. Ya. Okay. Powdered calcium carbonate smaller. Kan banding dengan calcium carbonate chip lah. Jadi dia mempunyai greater surface area. Okay kan. Jadi kalau dia ada greater surface area, maksudnya dia mempunyai apa ke namanya tu? Dia more exposed to HCl lah. Ya. So calcium carbonate powder ni dia more exposed to HCl. Kan? Kita dah spesifik dia kepada kalsium karbonat lah kan, dia more exposed to HCl. Jadi bila dia more exposed to HCl, apa yang berlaku ialah more collision can occur between calcium carbonate and HCl. Ya. Jadi more collision can occur between CaCO3 and HCl. Jadi bila more collision can occur, maka effective collision dia punya tu akan lebih banyak terhasil lah. Ya. Effective collision produce more lah, can achieve more. Ya. Boleh dihasilkan lebih banyak lah. Ya. So apabila effective collision, EC effective collision. Ya. EC ni adalah effective collision lah. Ya. Jadi apabila effective collision more achieve, ya, dia hasilkan lebih banyak, ya, maka kita akan dapati rate of reaction akan meningkat lah. Macam tu, itu cerita dia lah. So if you want to copy this pun boleh, tak ada masalah. Ataupun kamu ambil ayat saya lah. Ya.
Ambil ayat saya lah, saya rasa. Copy ayat saya ya. Dah? Dah kah? Dah beritahu ya. Dah, madam. Okay. Alright. Okay. Kita tengok soalan number. Tengok pula soalan number 13. Yang ni nanti dulu ya. Tapi tak apalah kalau kamu nak ambil, sebab saya tak cerita lagi pasal temperature tu ya. Saya tak cerita lagi pasal temperature ya. Tapi kalau kamu nak salin dulu boleh je ya. Give two factor that can influence the reaction rate. Explain your answer ya. Okay. Kalau kita tengok faktor selain daripada surface area, faktor yang boleh mempengaruhi rate of reaction adalah ya, temperature ya, dan concentration ya. Okey. Temperature ni saya tak cerita lagi kepada kamu proses dia yang sebenar lah. Tapi tak apalah, kita ambil dulu ayat dia ya. Okey. When temperature increase ya, when temperature increase ya. Jadi average kinetic energy of reactant lah. Of reactant, saya letak R je ya, akan meningkat juga ya. Jadi more reactant can have kinetic energy equal to or more than activation energy. Okay. Thus, effective collision increase. Jadi rate of reaction increase lah. Yang ni faktor ini yang saya tak cerita lagi kat kamu sebab kita kena tengok Maxwell Boltzmann, tapi kamu ambil dulu ayat dia ya. At higher temperature, jadi saya simplifykan ayat dia lah ya. At higher temperature, kinetic energy of reactant itu tinggi lah, kinetic energy dia tinggi ya. Temperature tinggi, mestilah kinetic energy tinggi lah ya. Jadi lebih banyak reactant boleh mempunyai kinetic energy equal to EA or bigger, equal to or bigger than EA lah. Ya. Jadi effective collision increases, thus rate of reaction increase lah. Yang ni nanti saya akan detailkan di dalam apabila saya ceritakan Maxwell Boltzmann. Tapi sekarang saya tak cerita detail lagi lah ya. Kamu terima dulu yang ini. Boleh ha? Okay, boleh salin ni. Okay, kalau kita tengok salin dulu yang ni. Sekejap lagi saya nak cerita concentration.
Okay, dah kah? Okay, kita tengok faktor concentration pula lah ya. Okay, untuk faktor concentration ya. Kalau kita tengok, so apabila concentration meningkat lah ya, apabila concentration or pressure ni sekali tau. Concentration or pressure increase ya. More molecule boleh didapati per unit volume. Per unit volume lah. Kita boleh dapati lebih banyak molekul dalam satu volume tu. Okay. Jadi more collision can occur lah. More collision occur. Okay. Bila more collision occur, apa yang berlaku ialah ya, effective collision akan meningkat lah. Increase and rate of reaction akan meningkat. Macam tu. Ya. Jadi dia kata kat sini, the higher the concentration, this will increase the amount of reactant per volume lah. Ya. Contohnya saya mungkin dah beri cerita kat kamu. Katalah saya ada dalam 1 liter ni, concentration dia 1 molar. 1 molar kan. Okay. Satu lagi, 1 liter ada 6 molar. Banyak molekul kat dalam yang 6 molar tu. Kan. Tapi sikit molekul dalam 1 molar. Jadi yang ni collision kurang lah. Kat sini less collision. Less collision between reactant lah. Between reactants. Ya. Yang ni more collision. More collision between reactant. Ya. Jadi bila more collision occur, maka more effective collision can be achieved. Jadi when more effective collision can be achieved, maka rate of reaction akan meningkat. That is the factor of concentration. Ya. Okay. So kita ada 4 faktor. Pertamanya concentration or pressure. Okay. Yang kedua kita ada catalyst. Ya. Saya dah cerita juga catalyst ni. Lepas tu kita ada surface area. Okay. Lepas tu kita ada temperature lah. Temperature saya tak cerita detail lagi. Okay. So mari kita lihat soalan number 3. 13 saya. Maybe pada you all number 15 lah ya. Okay. Saya nak buang ni. Okay. So number 13 dengan number 14 ni lebih kurang sama saja dia punya point tu. Ya. Point dia lebih kurang sama je. Ya. Why would iron filling rust faster than iron nail? Sebab kalau kita tengok iron filling ni dia kecil lah. Dia kecil. Iron nail dia lebih besar lah. Satu paku tu. Kau pernah tengok paku kan? Paku. Jadi surface area untuk iron filling tu dia lebih kecil lah. Ya. Iron filling has smaller size. Jadi iron filling has bigger surface area. So dia ada bigger surface area. Jadi iron filling more exposed to air. Sebab yang menyebabkan proses pengeratan tu adalah oksigen daripada udara lah. Ya. Jadi lebih senang lah. Thus increase rusting process lah. Dia akan meningkatkan proses pengeratan lah sebab dia more exposed to air lah. Macam tu. Ya. That is the reason why iron filling rust faster than iron nail. Ya. Iron nail ni paku. Iron filling tu dia macam biji-biji besi yang kecil tu. Itu ada iron filling lah. Ya. Okay. So number 14 pula, kalau kita ada daging yang besar, katalah kita ada satu daging yang besar. Okay. Tak nak.
Okay. Katalah kita ada satu daging yang besar. Ni. Dengan daging yang besar tu kita slicekan dia. Ni saya slicekan dia. Ni. So luas permukaan bagi daging yang besar ni, luas permukaan dia banyak ni je. Itu luas permukaan dia lah. Dia punya luas permukaan dia ini je. Ni je luas permukaan dia. Tapi luas permukaan bagi daging yang kita dah slice tu. Ni this is the sliced meat lah. Untuk soalan number 14 ni, saya cerita tentang soalan number 14. Saya tak baca soalan dia pun, ya. Dia kata kat sini, yang sliced meat ni, unsliced meat, daging yang besar tu, ini unsliced lah. Unsliced meat. Yang ni adalah sliced meat. Sliced meat. Sliced meat ni dia mempunyai surface area yang besar. Tapi unsliced meat mempunyai surface area yang kecil lah. Ya. Jadi kalau kita tengok di sini, okay, sliced meat ni, sliced meat has bigger surface area. So apabila dia ada bigger surface area, more exposed to bacteria in air. Jadi proses untuk dia spoil tu lebih cepat lah. So spoil faster lah. Dia boleh basi dengan lebih cepat lah. Sebab bakteria tu lebih banyak, lebih besar luas permukaan untuk bakteria tu hinggap pada meat yang kita slice, yang kita potong tu. Yang kita potong meat yang kita potong tu, luas permukaan dia besar untuk meat tu hinggap, untuk bakteria hinggap. Jadi lebih cepat untuk rosak, basi. Macam tu. Boleh ya? So you can copy lah ni. Okay, dah beritahu ya. Dah? Dah video. Ya. Okay. So, kita habislah dengan soalan factor that affect the rate of reaction lah, ya. Okay. Sekarang saya nak cerita faktor yang lebih detail sikit lah, iaitu factor that is the factor of temperature. Ya, saya nak cerita faktor temperature lah. Ya, nak buang sekejap. Nak buang. Okay. Okay, so saya nak cerita faktor temperature. Okay. Saya nak cerita tentang graf ini.
graf ni lah. Ya. Okay. Ini graf ini kita namakan sebagai Maxwell-Boltzmann distribution curve. Maxwell-Boltzmann distribution curve. Ya. Okay. Saya nak kamu imaginekan. Okay. Katalah kita ada suatu sistem. Ya. Suatu sistem tindak balas lah. Ya. Katalah saya ada tindak balas tu adalah A tindak balas hasilkan produk lah. Apa-apalah, tak kisahlah produknya apa, tak saya fikirlah ya. Tapi kita ada return A, produce produk. Okay. Saya letakkan dia pada temperature 50 degree Celsius. Ini saya letakkan dia sebagai T1. Tahu? Lepas tu, saya ada sama juga, sistem yang sama. A, produce produk. Tetapi saya letakkan dia pada temperature 100 degree Celsius. 100 degree Celsius. Tahu? Jadi apa yang berlaku ialah apabila saya letakkan dia pada different temperature, ya, molekul A ni at 50 degree Celsius ni, kinetic energy dia mestilah tinggi kan? Kinetic energy A ni dia adalah lebih rendah. Tetapi kinetic energy of A dekat temperature 100 degree Celsius ni, kinetic energy dia tinggi. Kamu setuju tak yang tu? Agree tak? Agree. Agree kan? Sebab kinetic energy A dekat suhu 50 degree Celsius ni dia tak tinggi lah sebab suhu rendah je untuk sistem tu. Kita control temperature dia ni pada suhu 50 degree Celsius. Tapi kat sini kita control temperature dia pada temperature 100 degree Celsius. Jadi, kalau kita buat distribution, kalau kita ambil data bagi setiap satu temperature ni, katalah saya letak 5 je. Saya letak 5. Okay. Kalau saya ambil setiap satu temperature dia ni, saya ambil setiap satu molekul ini molekul A, molekul A, molekul A, molekul A kan. Okey. Katalah saya ada satu mesin yang saya boleh ukur dia punya kinetic energy dia. Saya ukur kinetic energy dia. Okey, saya ukur kinetic energy untuk 1, 2, 3, 4, 5. Okey, kalau 1 mungkin kinetic energy dia adalah adalah 10 kata. Kalau 2, 3, 4, 5, yang ni mungkin 50. Kinetic energy dia 50. Ini kinetic energy dia adalah 50. Yang kelima ni, molekul yang kelima ni, ni mungkin kinetic energy dia adalah 80. Tak? Maksudnya kan, kalau kita bandingkan dengan kinetic energy dekat sini, okey, 1, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5. Okey, kinetic energy yang satu mungkin dia adalah 20. Okey. Dua ni adalah 80. Ni 80. Ni 80. Yang ni adalah 100 gitu. Maksudnya sekarang kalau kita tengok kinetic energy, taburan kinetic energy tu, untuk suhu yang besar tu, dia punya taburan puncak dia banyak pada 80. Lebih kurang kat sini lah, lebih kurang 80 ni. Kat sini untuk, okey, katalah saya labelkan pada suhu 100, dia punya temperature adalah at T2. Yang ni adalah T1. Jadi kalau kita tengok at T2 ni, banyak molekul dia, 3 molekul dia, puncak dia banyak lah, bilangan molekul dia banyak. Bilangan molekul dia ada 3, banyak, pada kinetic energy 80. Tetapi bagi bagi temperature yang rendah, kinetic energy dia kebanyakan molekul dia ada 3 kan. Pada temperature 50. Maksudnya sekarang pada suhu yang rendah, kebanyakan molekul wujud
pada kinetic energy yang rendah. At lower temperature, more molecule has lower kinetic energy. Macam ni lah. Kinetic energy untuk T1 ni dia rendah. Kinetic puncak dia. Banyak molekul dia mempunyai kinetic energy yang rendah. Tapi at higher temperature, more molecule has higher kinetic energy. Kalau yang ni kita tengok at T2 ni, banyak molekul dia mempunyai kinetic energy yang tinggi sebab dia banyak kat sini. Dia banyak ni. Ini menunjukkan bilangan molekul ni. Ini menunjukkan number of molecule. Ni number of molecule, this is the kinetic. This is the energy lah. This is energy or kinetic energy. Kinetic energy or energy lah. Ya. Jadi sekarang kalau kita tengok di sini, dekat suhu yang tinggi, banyak molekul yang mempunyai kinetic energy yang tinggi. Pada suhu rendah, banyak molekul yang mempunyai kinetic energy yang rendah. Sebab dia punya bilangan dia punya suhu tu rendah lah. Faham tak? Faham tak? Faham. Faham ya? Okey. Jadi ini akibatnya pada suhu yang tinggi. Jadi akibatnya pada suhu yang tinggi, pada suhu yang tinggi kita dapati bilangan molekul pada T2 lah, pada T2 ni. Pada suhu yang tinggi, pada suhu yang tinggi at higher temperature, banyak molekul, more molecule can have kinetic energy equal to or more than EA. Dekat suhu yang tinggi, ni suhu yang tinggi lah. Bilangan molekul, ni bilangan molekul yang mempunyai kinetic energy equal to EA. Sebab kinetic energy ni dia macam, dia energy lah. So kalau dia kinetic energy tinggi, dia senang nak capai EA ni. Kan, dia senang nak capai EA kat sini. Kan, bila kinetic energy dia tinggi. Bila dia langgar laju kan. Langgar dengan laju. So nanti bila dia combine, macam saya cerita AD tu. Kan, kita ada AB plus CD kan. Bila A dengan D dilanggar with the correct orientation, AB plus CD ni, bila mereka ni langgar, bila mereka ni langgar, B langgar dengan C, the correct orientation dah, dia langgar laju, jadi kinetic energy dia tinggi ni, kinetic energy tinggi, ini pun kinetic energy tinggi. So bila dia langgar, dia senang nak capai, senang bila mereka combine tu, BC combine, dia senang nak panjat ni atas ni. Senang nak capai EA lah. Tahu? Senang nak capai EA. So bila dia senang nak capai EA, effective collision akan dihasilkan. Ya. Jadi kalau kita tengok at higher temperature, more molecule can have kinetic energy equal to or more than EA lah. Ya. Banding dengan molekul yang berada pada temperature T1. T1 tadi rendah kan, 50 degree Celsius saja. Jadi bilangan molekul sikit je yang ada EA. Tak banyak. Ada sikit je. Banding dengan pada suhu tinggi, banyak molekul boleh mempunyai kinetic energy sama ataupun lebih daripada EA. Boleh tak ni? Jadi kalau kita tengok disebabkan itulah, thus,
At higher temperature, okay, kita dapati effective collision can increases. At higher temperature, okay, at higher temperature, more molecule, more reactant molecule lah ni, reactant molecule lah, can have kinetic energy equal to or more than EA. Thus, effective collision easier to be achieved lah. Jadi, effective collision increases at high temperature lah. Jadi, apa yang berlaku? Rate of reaction dia akan meningkat. That is the factor of temperature. Ya. Jadi, ada 4 faktor. Concentration ataupun pressure, catalyst, surface area and the temperature. At high temperature, banyak molekul yang mempunyai kinetic energy yang tinggi, yang sama ataupun lebih daripada activation energy. Jadi senang untuk menghasilkan effective collision. So bila senang nak hasilkan effective collision, maka rate of reaction dia akan meningkat at high temperature. Macam tu cerita dia. Ya? Boleh ha? Alright. So ini adalah factor temperature. So graf ini dia punya distribution curve ini kita ambil daripada mana? Data daripada mana? Ini kita namakan data daripada Maxwell-Boltzmann distribution curve. Maxwell-Boltzmann distribution curve lah, ya. So kamu nak salin ayat tu pun boleh. Faham tak ni? Faham ke tak faham? Ada sesiapa yang tak faham? Ada sesiapa yang tak faham? Boleh ya? Boleh salin. Tapi ini nota dalam, this is your note tau. Kamu kalau nak salin saya punya tulisan yang warna merah tu saja. Ya? Okay, boleh salin sekarang. Dah habis salin? Dah kah? Dah, madam. Dah ya? Okay. So kalau dah, kita pergi kepada soalan tutorial pula lah. Boleh tak? Kita sambung. Kita take file dulu boleh? Kita take file dulu ya. Kita leave dulu. Sekejap lagi masuk balik. Lepas 5 minit. Boleh tak? Boleh. Kita take file dah ya. Okay. Take file sat. Sekejap lagi kita sambung balik ya. Tapi pakai yang ni balik lah. Boleh? Ke kamu nak tunggu ke apa? Pasti sakit perut lah. Sakit perut lah pula rasa. Stop recording.